अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माज़रत लेट एपिसोड के लिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। गैंगस्टर लव एपिसोड नंबर 22, राइटर फ़ायज़ा शेख। याले नम निगाहों से वहाँ से निकलती चली गई। उसका दिल अलमीर यानी की हरकत पर उदास हुआ था। वो ये ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि अपना आप उस पर ज़ाहिर करे, मगर उसे हकीकतन तकलीफ़ पहुंची थी उसकी हरकत पर वो अलमीर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि वो हराम मशरूब को मुंह लगा सकता है। वो तो एक सोबर शख्स था। शादी के इतने दिनों बाद भी उसने अलमीर में कोई ऐसी आदत नहीं देखी थी। वो अपने रूम में आने के बजाय साथ मौजूद गेस्ट रूम में आई थी। आंखों से न जाने कितने आंसू बह निकले थे। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी अलमीर, वो रोते हुए खुद से बड़बड़ाई थी। उसे रह रह कर अपने भाई की याद आ रही थी। सिकंदर ने उसे ज़माने के सर्द गर्म से बचा कर रखा था। वो हाई सोसाइटी में रहने के बावजूद हराम शय से दूर था। अलमीर का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। याले की आंखों में मौजूद बेयकीनी ने उसे शर्मिंदा सा किया था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे आया था, पर वहाँ असीद आलम के बाजुओं में अपनी मलकियत को देखकर उसकी आंखें लहूरंग हुई थीं। वो याले को वहाँ से निकलता देख फौरन उस सेत की तरफ बढ़ते उसे पंच मार के नीचे गिरा गया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। अलमीर ने एक बार फिर से उसका गिरेबान दबोचा था। इतने नशे में होने के बावजूद भी याले को उसका हाथ लगाना आग में धकेल गया था। उसैद उस अचानक हमले पर गड़बड़ा गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था अलमीर उसे इस तरह ट्रीट करेगा। वो तो सोच भी नहीं सकता था। वो कमसिन नाजिक परी अलमीर कियानी की बीवी है। असद आलम को अलमीर से शदीद हसद महसूस हुई। वो हर जगह उससे आगे रहा था और आज उसकी बीवी की खूबसूरती देख रकाबत सी महसूस हुई। पर वो खुद को कंपोज कर गया। अलमीर काम डाउन, तुम गलत समझ रहे हो। वो गिर रही थी, बस मैंने उन्हें सहारा दिया और मेरा यकीन करो मैं नहीं जानता था वो तुम्हारी वाइफ है। असीद उसके हाथ अपनी गिरेबान से अलग करते बोला था। भरी महफिल में वो अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहता था। अलमीर सर झटकते उसे पीछे धकेलते ऊपर की तरफ बढ़ गया। अलमीर को याले की फिक्र सता रही थी। वो सीधा अपने कमरे में आया था और खाली कमरा उसे मुंह चिढ़ा रहा था। अलमीर अपनी बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलते बारी बारी सब कमरों में चेक कर रहा था, पर याले कहीं भी न थी। अलमीर को तशवीश हुई। सारा खुमार भग से उड़ गया था। याले की गैर मौजूदगी ने पल में उसकी सांसें बिखेर दी थीं। वो बेकरार सा एक आखिरी उम्मीद के तहत गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा था। अलमीर डोर अनलॉक करते रूम में आया तो सामने ही जहाज़ी साइड बेड पर वो दुश्मने जहाँ अपने होशरुबा सरापे समेत नींद में गुम थी। अलमीर के बेकरार दिल को सुकून आया था। वो पीछे से दरवाज़ा लॉक करते उसकी तरफ बढ़ा था। अलमीर बेड पर उसके करीब बैठा था। वो बगौर याले को देख रहा था, जिसके मासूम चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे। शायद वो काफ़ी देर रोती रही थी। अलमीर ने आंखें बंद करके खोली थी। वो इस अलमीर को एक बार फिर अनजाने में ही सही फिर से तकलीफ दे गया था। अलमीर तो चंद मिनटों में ही उसका नज़रों से दूर होना बर्दाश्त ना कर पाया था। अलमीर की आने को याले की आने की आदत हो गई थी। वो नाजुक सी लड़की कब उतने इस्तेहकाक से उसके दिल की सल्तनत पर विराजमान हुई, उसे पता न चल सका। एक दुनिया अलमीर कियानी से वाकिफ़ थी, पर अलमीर कियानी की दुनिया सिर्फ याले अलमीर कियानी थी। उसका साथ था, सारी दुनिया का साथ अपनी जगह, तेरे होने की बात अपनी जगह। अलमीर कोहनी के बल लेटा उसके एक एक नकूश को अपने दिल में उतार रहा था। याले कर रहनाइयाँ छलकाता वजूद उसका सब्र आजमा रहा था। याले मेरी ज़िंदगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने आप को तकलीफ़ दी, मेरी वजह से आप इतना रोई मेरी जान। अपने अलमीर को माफ़ कर दो। वो याले के दाएं बाएं हाथ रखता मुकम्मल उस पर झुके बोल रहा था। अलमीर कियानी ने मोहब्बत से अपने नाबिल लब उसकी भीगती पलकों पर रखे। उनकी नमी खुद में जस पी थी। याले के लम्स पर अलमीर कियानी सहरज़दा सा हुआ था। दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि उसे लगा अब सांस रुक जाएंगी। उसकी तिलस्माती कुर्बत में अलमीर कियानी बहकने लगा था। अलमीर कियानी के लब बेकरारी के आलम में याले के नकूश पर गर्दिश कर रहे थे। कभी वो उसकी आंखें चूमता, कभी गुलाबी गाल, कभी थोड़ी के खम को छूता। इस वक्त वो कोई दीवाना लग रहा था।
آج تو اس کے ہر انداز میں شدت نمایاں تھی۔ المیر نے ایک نظر اپنے لمس پر یالے کے چہرے پر بکھرتی سرخی پر ڈالی تھی۔ اسے یالے کے خوبصورت چہرے پر اپنی قربت کے رنگ بہت بھائے تھے۔ وہ بے خود سا ہوتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے گیا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، محبت تھی، دور ہونے کا خوف تھا۔ المیر کا دل کیا اسے اپنے سینے میں سما لے۔ اس کی سانسوں کی خوشبو مدہوش کن تھی۔ وہ خمار لیے مکمل اس پر جھکا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ المیر کے ہاتھوں کی انگلیاں یالے کی مخروطی انگلیوں میں الجھنے لگی تھی۔ سانس رکنے پر یالے جھٹپٹا کر آنکھیں کھولنے لگی۔ اس کی رونے کی وجہ سے سرخ آنکھوں کا خمار لیے وہ ملکیانی کو چاروں خانے چت کر گئی۔ اس کا دل ہمک ہمک کر یالے کی قربت کا طلبگار بن رہا تھا۔ یالے شدت سے مزاحمت کرتی اپنا آپ اس سے آزاد کرانے لگی، پر اس کا الٹا ہی اثر ہوا۔ المیر اس کے دونوں بازوؤں اپنی گرفت سے آزاد کرتا اپنی گردن کے گرد حائل کر گیا۔ ہونٹوں پر نرمی کی جگہ شدت نے لے لی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی بکھری سانسوں میں اپنی سانسیں اتارتا دنیا جہان سے بیگانہ ہوا تھا۔ یالے اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر پر محسوس کرتی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ دل سکھڑ کر پھولا تھا، اس کی دھڑکنیں پورے روم میں گونج رہی تھیں۔ یالے آنکھیں میچے یوں ہی پڑی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ المیر نے جھک کر اس کی آتی جاتی سانسوں کو انہیل کیا تھا۔ وہ خماری میں ڈوبا الگ سرور پر تھا۔ دور ہو، مجھ سے کہا تھا یہ سب، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے پیچھے ہٹیں۔ یالے آنکھوں میں نمی چھپاتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ المیر نے اس بار سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے جذبات یالے کو ڈرا رہے تھے۔ یالے المیر کیانی کی زندگی ہے، اس کی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت ہے، اور یالے المیر کو چھونے کے لیے، اسے محسوس کرنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت درکار نہیں۔ المیر اس کی شہرک پر انگوٹھا پھیرتے بولا تھا، انداز جتلاتا ہوا تھا کہ بیگم کچھ بھی کر لو مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ المیر کے پورووں کی حدت پر یالے سٹ پٹائی تھی۔ وہ شخص اظہار کے معاملے میں بے باک تھا، مگر آج کی گئی اس کی حرکت پر وہ کسی طور جلدی المیر کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ جلدی یاد آ گیا آپ کو کہ میں بیوی ہوں آپ کی، اور وہ جو نیچے میری سوتن کو منہ لگائے کھڑے تھے اس کا کیا جواب دیں گے؟ یالے بھی جرح کے موڈ میں تھی۔ اتنی دیر وہ اس شخص کے لیے روئی تھی، اور اب کیسے حق جتا رہا تھا۔ المیر اس کے سوتن کہنے پر مسکراہٹ دبانے لگا۔ یالے چوٹ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری سوتن کی جگہ اگر منہ لگنے کے لیے تمہارے یہ رس بیری جیسے ہونٹ میسر ہوں تو وعدہ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ المیر ذرا سا جھک کر اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیتے شرارتی انداز میں گویا ہوا تھا۔ المیر کی بے باکی عروج پر تھی۔ یالے نے شرم سے دوہری ہوتے اس کے کندھے پر چپت رسید کی تھی۔ المیر بھی کھل کر مسکرایا۔ المیر پیچھے ہوں، مجھے سانس نہیں آ رہی، جب دیکھو میری جان پر بنا دیتے ہیں، وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ المیر اس کی بات پر کہکا لگا اٹھا۔ یالے المیر واقعی منفرد تھی، جو ان بہکے لمحات میں بھی اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ جانم، آپ کے انداز ہی اپیل کرنے والے ہیں، اگر کوئی گستاخی ہو تو شکوہ کیسا؟ المیر اس کی تھوڑی چومتے بولا تھا۔ یالے اس بے شرم انسان کو دیکھ کر رہ گئی جس کی بے تابیاں عروج پر تھیں، جو یالے کو ہلکان کیے جا رہی تھیں۔ بہت ہی کوئی ڈیش انسان ہیں آپ، کب سے مجھے تنگ کیے جا رہے ہیں، ہٹے اب۔ یالے ساری شرم حیا بالائے طاق رکھ کر بولی تھی۔ المیر نے مسکرا کر کروٹ بدلتے اسے اپنے سینے پر لٹایا تھا۔ یالے اس کے انداز پر دھک سے رہ گئی۔ آج المیر کیانی کے ارادے اسے کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانے المیر، بلکہ اب آپ ذرا اپنے دل کو مضبوط کریں۔ آج کی رات میری طرف سے کسی بھی رعایت کی امید مت رکھیے گا۔ بات ساتھ چھوڑنے لگے۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ المیر نے کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھ اس کی شارک پر بوسہ دیتے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں وہ بکھری سہمی سی نگاہیں جھکائے تھی۔ المیر کو اپنی نازک اندام بیوی پر رچ پیار آیا۔ یالے المیر آج کے دور میں بھی آئینے کی طرح شفاف تھی۔ اس بات کی گواہی المیر کیانی دل و جان سے دے سکتا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک سا آیا۔ جو لڑکی اس کی غربت میں نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ کیسے اس کی شدتوں کو برداشت کرے گی؟ المیر کیانی ایک پیاسا دریے کی مانند تھا، جو اپنی وحشتوں کو قطرہ قطرہ یالے المیر کے وجود میں اتار دینا چاہتا تھا۔ اس کے مقابلے میں یالے سمندر کی تہہ میں موجود سیپ میں موجود موتی کی طرح تھی، سب کی نظروں سے اوجھل مگر پاکیزہ، جسے صرف المیر کیانی سیراب کر سکتا تھا۔ اس کی محبت بے تحاشا تھی، تو جنون میں چھپی آتش سے کوئی واقف نہ تھا۔ المیر کیانی نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کی رات وہ یالے اور اپنے درمیان
तमाम दूरियों को मिटा कर रहेगा। वो नहीं चाहता था याले किसी भी तरह उससे दूर जाए। मोहब्बत थी मगर बेकरारी ने जान आधी कर दी थी। वो चाहकर भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया था। पर अलमीर, आपने कहा था, मेरा मतलब अभी कुछ वक्त देंगे। याले झुकी निगाहों से बमुश्किल ये चंद अल्फाज अदा कर पाई थी, वरना दिल के धड़कने से उसे खुद से भी भागी होती महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे इस रिश्ते के आगे बढ़ने से कोई एतराज़ था, वो बस अभी रिश्ते को मुकम्मल करने के हक़ में नहीं थी। वो चाहती थी अलमीर जज्बातियत में नहीं बल्कि पूरे हक़ से उसे दिल से अपनाए। कल को उसके दिल में किसी भी तरह वो चाहती थी अलमीर जज्बातियत में नहीं बल्कि पूरे हक़ से उसे दिल से अपनाए। कल को उसके दिल में किसी भी तरह का कोई मलाल बाकी ना रहे। वो ठुकराई हुई लड़की थी, उसका दिल किसी से जुड़ने पर आमादा नहीं था। वो भी इस तरह इस सिचुएशन में जब वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अलमीर, दूर हो। याले ज़रा सी निगाहें उठाकर उसे देखती हुई बोली थी। आने वाले लम्हात का सोचते हलक में कांटे से उगने लगे थे। वो तो अलमीर की आने की सांसों को खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसकी जुनून खेजियों को कैसे सहेगी। ज़ौजा अलमीर, मोहब्बत में वक्त की किल्लत होती है, जबकि जज्बात का समंदर अपनी तलब को बढ़ाता जाता है। आप जितना हमें तड़पाएंगी ये अब्रे मोहब्बत टूट कर आप पर बरसेगी कि आपको मेरी पनाहों के अलावा कहीं जगह नहीं मिलेगी। अलमीर उसके कान की लो को अपने लबों से सहलाते दिल फरीबी से बोला था कि याले उसका कॉलर मुट्ठी में दबोच गई थी। सांसें भारी हो रही थी, जिस्म पर लर्जा तारी था। अलमीर, मुझे डर लग रहा है। आपको ये क्या हो गया? याले खुद में सिमटती कांपती आवाज़ में बोली थी। अलमीर ने उसके सहमने पर लब भींच कर मुस्कुराहट रोकी थी। जानम, तुम्हें डरना भी चाहिए। मेरी शिद्दतें आतिश की मानंद दहकती हुई हैं। तुम्हारे पोर पोर में गूंजती मेरी धड़कनें तुम्हें मेरे कर्ब का एहसास दिलाएंगी। अलमीर उसकी आंखों को चूमते मोहब्बत से बोला था। याले ने एक लंबी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया था। अलमीर की आने की वारफ्तगियाँ, उसकी बेताबी याले को एक अलग ही जहान में ले जा रही थी। वो इन लम्हात की फसोखेज़ी में खुद को कैद होता महसूस कर रही थी। अलमीर की आने किसी खुमार की तरह उस पर छाता जा रहा था और वो बेबसी उसके हिसार में कैद अपनी सांसों को संवारने की जद्दोजहद कर रही थी। अलमीर तो जैसे उसकी गुर्बत में सब कुछ भूल गया था, अपना माजी, अपना दर्द, सब कुछ भुला बैठा था। याले के लम्स की तासीर थी, वो सांस हारने को भी तैयार था। मुझे इजाज़त दो याले, अलमीर तुम्हारे पोर पोर को अपने लम्स से महका दूँ, अपने होठों को तुम्हारे लबों की हिद्दत में बना दूँ। अलमीर उसके बालों की खुशबू में गहरे सांस लेता मखमूर आवाज़ में बोला था। याले का दिल किया टूट कर उसकी बाजुओं में बिखर जाए, उसे उसका हक सौंप दे। कि इसके बाद अलमीर की आने की मोहब्बत साजगार होगी उसके लिए? क्या उसकी तलब हासिल होने के बाद अलमीर की आनी उसे मोतबिर करेगा? न जाने कितने ही सवाल उसके दिल में सर उठाने लगे थे। अलमीर इसे सोच में डूबे देख उसके चेहरे पर फूंक मारती उसे होश की दुनिया में लाया था। याले पलक झपकती उसका अक्स अपनी आंखों में उतार रही थी। याले ने जी कड़ा करते अपनी बाहें अलमीर की आने की गर्दन में हाइल की थी। लबों पर कपकपी थी, खुद सुपुर्दगी का अंदाज था। अलमीर ने तड़प कर उसे खुद से नज़दीक तर करते बेकरारी में उसके लबों से लब मिलाए थे कि याले उसके तंग पड़ते हिसार में सिसक उठी थी। वो मुकम्मल उस पर काबिज उसके लबों की नरमाहटों में खोया याले की सांसों से खेल रहा था। अलमीर का एक हाथ याले की कमर के गिर तो दूसरा नरमी से उसके बालों को सहला रहा था। अब वो था और उसकी शिद्दत याले दोहरी होती जा रही थी। अलमीर ने उसे सांसों के लिए तड़पते देख लम्हे भर के लिए खुद से अलग किया था, इससे पहले कि उसकी सांसें एतदाल पर आती। अलमीर फिर से उसके लबों को कैद कर गया था। वो जितनी मज़ाहमत करती, अलमीर की यानी के लम्स में दुगनी शिद्दत आती जा रही थी। याले ने उसके सीने पर मुक्के रसीद करते उसे दूर किया था। अलमीर उसके भीगे लब आज़ाद किए याले की नाजुक सी गर्दन पर जा बजा लम्स छोड़ रहा था। याले उसकी कैद में थी मुकम्मल, और वो उसकी दीवानगी पर खुद में सिमट रही थी। लम्हे खामोशी से सरक रहे थे, बेखुदी बढ़ती जा रही थी। अलमीर तो प्यासे दरिया की मानिंद उसके पोर पोर पर अपने लबों का बेबाक लम्स छोड़ता याले के हवास गुम कर रहा था। अलमीर के लबों का लम्स अपनी गर्दन के से नीचे सरकते महसूस करती वो पागल हो उठी थी। दिल की धड़कनें बंद होने को थी, रूह तक में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी।
وہ اپنی کیفیت پر گھبرا اٹھی۔ المیر کی آنے کی طرح اس کی جنونیت بھی گہری تھی، جس کے نشے میں یالے بے خود ہوتی اپنا آپ بھلا رہی تھی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا المیر کی آنی یہ کون سا سحر پھونک رہا ہے۔ اسے بس اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ المیر اتنی نرمی سے اسے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی گڑیا ہو جو ذرا سی سختی پر ٹوٹ جائے گی۔ یالے کو اپنی قسمت پر ناز ہوا۔ المیر نے بڑی چاہت سے یالے کو خود میں سمیٹا تھا۔ دونوں کی بکھری سانسیں ماحول کو مزید معنی خیز بنا رہی تھیں۔ المیر آہستہ آہستہ اس کی روح پر قابض ہوتا اپنی اور یالے کی جان ایک کر گیا۔ یالے نے اس کے دم پر لب دانتوں تلے دبائے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ المیر نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے اپنے ہونے کا سہارا دیا تھا۔ وہ ہولے سے اسے سینے سے لگائے اپنی محبت کا مان بخش رہا تھا۔ یالے سختی سے اپنے بازو اس کے گرد باندھتی اپنا آپ اس میں چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں المیر، سچ میں اب تو میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ یالے کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ المیر نے اس کی خفگی پر بڑی مشکل سے کہہ کر ضبط کیا۔ جانم، میری شدتوں کو سہنا تمہارا فرض ہے۔ میری جنونیت تمہیں پرنور کرے گی۔ روز تم خود کو دیکھ کر میری نظروں میں چھا جاؤ گی۔ المیرا کی آواز میں دلکشی سموئے اسے سینے سے لگاتے بولا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں سکون محسوس کر